वल-फुल्क अल्लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उ अन्नास। आगे फरमाया कि ये मुशरिकीन ज़्यादातर जो है ना सफ़र करते थे समुद्रों का, और समुद्रों में जब जाते थे तो बड़ी बड़ी कश्तियाँ होती थी, उनमें सवार होते थे और सवार होकर अपने सामान तिजारत ले जाते थे। तो फरमाया पानी देखो, पानी कितनी नरम चीज़ है, पानी के अंदर बहने की सलाहियत है। अगर कोई चीज़ इसके अंदर वजनी डाली जाए ये अपने अंदर ले लेता है, अपने जो है सीने के अंदर बंद कर लेता है। एक सुई भी अगर इसमें डाली जाए तो वो सुई भी नीचे चली जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत के जरिए इस बहने वाली नरम जल्द पर कितने टन वजनी कश्ती चला दी। ये चलाने वाला कौन है? और इस पर हम कितना मसनूई सामान लाद देते हैं। कितने आजकल तो बड़े बड़े बहरी जहाज, बड़े बड़े जैसे पूरे के पूरे शहरों से बड़े बड़े पूरे पूरे सूबे जितने जहाज उन्होंने बना डाले। अब ये सारे घाटे पैदा करने वाला कौन है जो पानी की इतनी नरम जल्द पर चला रहा है? तो फरमाया वल-फुल्क अल्लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उ अन्नास। फरमाया वो कश्तियाँ जो समुद्र में दरियाओं में चल रही हैं तुम्हारे नफ़े की चीज़ें लेकर, तो इनको चलाने वाला कौन है? अल्लाह ही चलाने वाला है। एक छोटी सी चीज़ हम डालें तो वो दरिया पानी अपने अंदर ले लेता है, लेकिन इतने टन वजनी कश्ती वो चल रही है और आराम से चल रही है, सुकून से चल रही है, और फिर उसको चलाने वाला एक नरम चीज़ पर, एक बिल्कुल सयाल चीज़ पर, फरमाया वो अल्लाह है। तो ये बात भी मुशरिकीन मानते हैं। फरमाया वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन मा। फरमाया कि आसमान से बुलंदियों से पानी उतारने वाला कौन है? अल्लाह। फरमाया बुलंदियों से पानी उतारने वाला अल्लाह है। अल्लाह अपनी कुदरत से आसमानों से बुलंदियों से पानी नाज़िल फरमाते हैं। लोगों ने आजकल जो है ना मसनूई बारिश का इंतज़ाम कर दिया, मसनूई बारिश। लेकिन मसनूई बारिश के अंदर वो फ़वाइद नहीं है जो अल्लाह ताला ने कुदरती बारिश के अंदर फ़वाइद रखे हैं। आजकल लोगों ने बड़े बड़े जदीद निज़ाम तैयार कर लिए हैं। तो ये निज़ाम, ये जो कुछ उन्होंने तैयार किया है, इसके अंदर मादा मटीरियल कौन फराहम कर रहा है? तो सब अल्लाह ही दे रहा है ना। अब जितनी जदीद चीज़ें हम बना लें, जितना जदीद कोई चीज़ें तैयार करके हम उनको हवाओं में उड़ा लें, तो ये मादा और मटीरियल कौन देने वाला है? अल्लाह। सारी कायनात मिलकर एक टुकड़ा प्लास्टिक का नहीं बना सकते, अपनी तरफ से प्लास्टिक बना दें। सारी कायनात मिलकर एक लोहे का जर्रा नहीं बना सकते। तो ये सब बनाने वाला अल्लाह है, अकल देने वाला अल्लाह है, इतनी कारीगरी सिखलाने वाला अल्लाह है। तो फरमाया ये सारा निज़ाम तो उसी का है, फिर वो माबूद क्यों नहीं हो सकता? वल-फुल्क अल्लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उ अन्नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन मा। आगे फरमाया फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा। बंजर जमीन हो जाने के बाद जमीन को पानी के जरिए आबाद करने वाला कौन है? अल्लाह। जमीन बंजर हो जाती है, सूख जाती है, इस पर घास जो है ना सूखते हुए नजर आते हैं, इस पर दरख्त सूखते हुए नजर आते हैं, पौधे सब चीजें सूखती हुई नजर आती हैं। और फिर अल्लाह अपनी रहमत फरमाते हैं, बारिश नाज़िल फरमाते हैं। बारिश से जो है हर तरफ हरियाली हरियाली नजर आती है, हर तरफ जो है सब्ज़ी सब्ज़ी हो जाते हैं, और ज़मीन जो बिल्कुल बंजर हो चुकी है उसको आबाद कर देता है। तो फरमाया मुशरिकीन से पूछो ना ये कौन करने वाला है? तो कहेंगे ये सब तो अल्लाह कर रहा है। तो फरमाया वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा। और इस जमीन के सीने पर हर किस्म के जानवर उसने फैला दिए। दाब्बा कहते हैं हर चलने वाली चीज को, जो पाँव मार कर चलती है उसको दाब्बा कहते हैं। तो कितनी चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने पैदा की, उनके पाँव भी नहीं है और सीने के बाद जमीन पर रेंग रही है, सीने के बाद रेंगती है। तो फरमाया इन सब को पैदा करने वाला कौन है, जमीन पर फैलाने वाला कौन है? तो फरमाया अल्लाह ही है। व तस्रीफ़ रियाह, और हवाओं का रुख बदलने वाला। हवाओं, सर्दियों के अंदर और तरफ से हवा चलती है, गर्मियों के अंदर और हवा चलती है, कभी पूर्वा चल रही है, कभी पछवा चल रही है, और कभी जो है ना इधर जुनूब से कभी शिमाल से हवा चल रही है, और कभी मगरिब से चल रही है, कभी गर्म हवा चल रही है, कभी ठंडी हवा चल रही है। और ये चलाने वाला कौन है, ये निज़ाम बदलने वाला कौन है? तो फरमाया अल्लाह ही है। कोई है जो इन हवाओं को रोक सके? किसी के अंदर ताकत है कि अल्लाह की तरफ से हवा चल रही और उनको रोक कर दिखाए? या हवा बंद हो जाए जैसे सावन में बंद हो जाती है, तो कोई है जो उसको चलाने वाला है? अगर एक लम्हा के लिए हवा बिल्कुल बंद कर दी जाए, आसमान और जमीन के इस जो है ना इस फिजा इस दरमियानी हिस्से से हवा बंद कर दी जाए, तो सारी कायनात जो है ना मर जाए, खत्म हो जाए। तो अल्लाह हर चीज को जरूरत के मुताबिक सारा सामान फराहम कर रहा है। तो फरमाया इनसे पूछो ना ये हवाओं का रुख बदलने वाला कौन है? तो ये जवाब देंगे अल्लाह। वस्सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समाई वल अर्ज़, और फरमाया कि बादल जो आसमानों और जमीन के दरमियान मुसख्खर है, अल्लाह ताला के माताहत होकर वो इंसानों की खिदमत में लगा हुआ है। बादल इतना टन वजनी पानी लेकर वो जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक है। कितना टन वजनी पानी उसके अंदर होता है, पता नहीं सूबे के सूबे, मुल्क के मुल्क उस पानी के जद में आ जाते हैं और पानी बरसाया जाता है।
اور پانی ایسے طریقے سے برسایا جاتا ہے کہ بادل کا سینہ چھلنی کر کے بوند بوند ٹپکائی جاتی ہے، بوند بوند ایک ایک قطرہ کر کے ٹپکایا جاتا ہے۔ اگر پرنالے چھوڑ دیے جاتے، اگر وہاں سے جو ہے نا نہروں کی طرح پانی بہتا تو کوئی چیز بچتی؟ کچھ بھی نہ بچتا۔ تھوڑا سا پانی تیز برس جائے تو ہمیں چھتیں جو ہے نا وہ گرتی ہوئے نظر آتی ہیں، ہمیں مکان گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ نے وہ اتنی بلندی سے بوند بوند کر کے ٹپکایا کہ یہ مسلمان لوگ ہیں، یہ جو ہے نا انسان ہے، ان کا نقصان نہ ہو، تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے بوند بوند کر کے کہ ان کی فصلیں برباد نہ ہوں، ان کا جو ہے نا مویشی برباد نہ ہو، ان کا نقصان نہ ہو۔ تو فرمایا یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان اس نے بادل کو معلق کر دیا اور انسانوں کے تابع کر دیا، یعنی انسانوں کی خدمت میں لگا دیا۔ فرمایا یہ سب کام کرنے والا کون ہے؟ ذرا مشرکین سے پوچھیے تو وہ برملا کہیں گے یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے، ان کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اب ذرا ہم اندازہ لگائیں، آسمان اور زمین کی تخلیق میں کوئی ہے شریک؟ اس کا کوئی نہیں ہے۔ رات اور دن کے بدلنے میں کوئی شریک ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کشتیاں جو چل رہی ہیں لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر، ان میں کوئی ان کے چلانے میں کوئی شریک ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ حکم دے تو بڑے بڑے اسباب کی موجودگی میں کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، اور اگر اللہ حکم نہ دے تو بڑی بڑی لہروں اور بڑی بڑی جو ہے نا سمندر کے لہروں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہیں۔ آسمان سے پانی برسانے میں اللہ کا کوئی شریک ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح زمین جو بیکار ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، اس کو آباد کرنے میں کوئی اس کا شریک ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر جو جانور پھیلا دیے، مختلف مخلوقات پھیلا دی، ان کے پھیلانے میں کوئی اللہ کا شریک ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا ہواؤں کا رخ بدلنے میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ہماری عقل کے اندر آنے والی عام سی مثالیں دے کر اللہ نے اپنی توحید کو ثابت فرمایا۔ فرمایا بادلوں کو اتنا ٹن وزنی پانی دے کر زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دیا، لٹکا دیا، اگر اچانک گر جائے تو کتنا نقصان ہو جائے۔ اگر اچانک وہ بادل پانی سے بھرا ہوا گر جائے کسی جگہ پر کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ان کو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا۔ فرمایا یہ سب کام تو اللہ ہی کر رہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو فرمایا لآیات لقوم یعقلون، ان سب نشانیوں میں عقل والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ جو عقل رکھتے ہیں جن کے اندر شعور کا مادہ ہے ان کے لیے نشانی موجود ہے۔ تو جب یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر عبادت میں اس کا کیسے کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ یہ دعویٰ ثابت ہوا کہ معبود برحق وہی ہے جو اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے، اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اور اس نے ساری کائنات کے لیے یہ کام مسخر کر دیے، ساری کائنات کی خدمت میں یہ سب چیزیں لگا دی۔ تو وہ معبود برحق ایک ہی ہے، اس کی عبادت میں اور کوئی شریک نہیں ہے۔ تو گویا کہ دعویٰ کیا اور دعوے کے بعد ایسی دلیل دی، ان دلیلوں کا کوئی انکار کرنے والا نہیں بلکہ عقل میں آنے والی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح